Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada apa, Bu? Kasno lagi di mana? Ini saya lagi di ruangan saya, Bu. Eh, untuk PKL kan udah selesai. Iya. Nah, kebetulan pas kelas 3 itu lagi PKL. Nah, anak-anak itu semuanya pada aktif kelas 10 dan kelas 11. Nah, dan kebetulan ibu itu sama anak-anak sudah punya planning gitu untuk nge-camp di Curug Ciastana yang ada di Kadupanda. Oh, yang Tapi daerah sangat sana, ya. disayangkan eh, karena ibu gak bisa hadir, takut anak-anak kecewa. Nah, ibu kan cuma percaya sama Kasno sendiri, dan lagi pula sudah bisalah untuk membimbing anak-anak juga. Iya, iya. Ya nanti bisa ibu kontrol juga di grup WhatsApp sama anak-anak. Nanti ibu bilang juga yang mengawasi mereka itu nanti Kasno. Kenapa? Karena ibu gak bisa hadir gitu pas nanti acara ngecampnya. Mungkin adapun untuk materi ya biasalah kepemimpinan, terus biarin mereka supaya jelajah. Kalau bisa dapetin gitu chemistry mereka gitu. Kenapa? Karena ibu lihat mereka itu jadi kayak circle-circlean gitu. Jadi ada kayak istilahnya tuh gimana ya? Kayak Jadi dibagi-bagi ada yang grup gitu. ekonominya bagus, ada yang ekonominya tidak bagus. Jadi Oh, intinya mereka tuh jadi punya circle masing-masing gitu. Jadi nggak dapet gitu chemistry kepramukaannya gitu. Kalau bisa nanti ada jelajah juga. Nanti ibu list deh apa aja yang harus ada di acara ngecamp itu. Sanggup nggak, Kasno? sanggup, Bu. Saya juga. Serius nih, soalnya kan mungkin Kasno juga belum juga persiapan untuk laporan PKL juga, belum juga sidang. Jadi ibu waktu itu udah planning juga akhir tahun ini acara itu harus terlaksana gitu. Ibu benar-benar gak bisa pulang soalnya lagi ada acara di Bandung. Gak apa-apa, Bu, sama saya aja. Saya juga Bisa ya? seminggu ke depan mungkin ada waktu buat sama anak-anak pramuka yang lain. Ya, jadi ya urusin aja, intinya berangkatnya hari Sabtu aja, pulang hari Minggu, kalau bisa sore aja deh pulangnya. Oh iya, Bu. Apapun acaranya nanti, ibu berharap acaranya bisa lancar, terus lagi anak-anak bisa bersatu, apapun caranya itu. Nanti ibu listkan apa aja yang harus ada gitu di acara ngecamp itu. Ya, Bu. Nanti Paham ya? ya paham. Nanti saya Nah, usahain. kalau misalnya, Ya. ya gimana? Nanti saya usahain agar semua anak-anak bisa bersatu kembali lah gitu ya ceritanya. Ya, jadi jangan sampai mereka itu punya circle masing-masing, apalagi sibuk sama HP masing-masing gitu. Walaupun di dunia digital saat ini gitu, ibu berharap Kasno bisa memberikan yang terbaik juga untuk ibu, untuk anak-anak dan sekolah juga. Harus bisa jadi manusia yang amanah lah intinya ya. Iya. Karena ibu nyuruh gini berarti ibu percaya sama Kasno. Iya, Bu, saya paham. Paham ya? Paham, Bu, ya. Ya udah, nanti ibu kirim list untuk acara atau kegiatannya apa aja, oke? Oke, Bu. Ya. Iya. Oke. Makasih ya Kasno. Ya, siapa, Bu? Terima kasih. Oke, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian. Perhatian. Salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik sekalian, berdirinya kakak di sini, kakak akan menyampaikan satu informasi, yaitu hari besok kita akan mengadakan camping ke Curug Ciastana yang berada di daerah Kadupanda. Kakak berharap adik-adik semua bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik, dan jangan lupa hari besok semuanya harus lengkap dengan persiapan, jangan ada yang ketinggalan seperti barang yang ada di rumah. Oke, pengumuman kakak tutup dengan mengucapkan salam dan berdoa di dalam hati. Dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
could happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be One day I'll be yours. I'll be Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Perhatian, salam pramuka. Salam pramuka. Baik adik-adik sekalian, sekarang waktunya kita mendirikan tenda. Dirikan tenda kalian masing-masing, kemudian istirahat. Akhirnya selesai juga. Ayo teman-teman, kita makan dulu. Ayo. Ambil nasinya. Wah teman-teman, lihat tuh ada anak kampung. Lihat makanannya aja kampungan banget gak sih? Iya, bener banget. Kok orang kaya mereka bisa masuk pramuka ya? Emang kenapa kalau kita ikut pramuka nggak boleh? Enggak, orang kaya kalian itu gak pantas masuk pramuka. Jaga omongan kamu ya, omongan kamu itu udah keterlaluan. Kenapa? Marah, emang kenapa gitu kok? Emang boleh anak kampung kayak kalian masuk pramuka? Enggak. Emang pantas kalian gabung sama kita? Enggak. Yang pantas itu sama kita. Iya. Kamu ngajakin berantem? Ayo. Udah dong, udah. Kalian jangan berantem terus. Ini kan kita mau berteman, bukan berantem. Iswah, keluar. Kalian ini benar-benar keterlaluan. Ikut saya sekarang. Kalian ini benar-benar keterlaluan. Kalian ini anak pramuka. Harusnya kalian bisa menjadi contoh untuk teman-teman kalian. Bukannya malah bersikap begini. Sekarang maaf-maafan dan berteman dengan baik.
Maaf Kak, tapi aku gak mau kalau harus temenan sama anak kampung kayak dia. Emangnya kamu pikir aku mau berteman sama anak manja kayak kamu? Cukup. Kalian mau salaman sekarang atau mau ke kampung? Coba salaman. Gimana nih? Kakak bilang apa ke kamu? Kamu kenapa apa enggak? Kamu dihukum apa enggak? Terus Mawar gimana? Terus kamu? Empit, bisa diam gak sih? Orang lagi pusing malah ngoceh terus. Maklum Lan, kalau gak ngoceh bukan Fitri sinis cempreng namanya. Gimana Wan? Gara-gara anak kampung itu, aku jadi kena marah sama Kak Kasno. Udahlah, kalian gak capek apa? Kerjaan kalian berantem terus. Sama anak pramuka tuh harus saling membantu, berteman bukan malah berantem. Iya, aku tahu kita berteman sama siapa aja kok, kecuali kumpulan anak kampung itu. Baik adik-adik, sekarang waktunya kegiatan mencari jejak. Ikuti petunjuk yang ada, nanti di sana akan ada petunjuk warna merah. Jangan sampai Anda tersesat, jangan sampai Anda terpisah dari kelompoknya. Sebelum kita melakukan kegiatan hari ini, mari kita berdoa di dalam hati, berdoa dimulai. Doa selesai. Bubar barisan, jalan. Hei teman-teman, itu ada panah. Hei, gimana kalau kita ngerjain anak-anak kampung itu? Setuju teman, setuju. Tapi gimana caranya? Aku punya ide. Sini, sini, sini. War, jangan gitu, kasihan mereka, nanti mereka bisa tersesat. Lagian kan itu curang. Ingat dharma terakhir, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kamu jangan curang, War. Udah deh Bal, kamu gak usah belain mereka terus. Aku gak belain mereka, tapi ini melanggar kode etik pramuka. Udah deh Bal, kamu mau ngomong apapun, kami tetap akan ngerjain anak-anak kampung itu. Terserah lah.
Anak kampung itu pasti udah tersesat. Iya, War, lagian anak kampung itu bener-bener ini sering salah sama kita. Tunggu. Dari tadi kita hanya berputar-putar di tempat ini. Sepertinya kita salah jalan. Bagaimana bisa? Tadi kan arah petunjuknya emang ke sini. Sepertinya sudah ada yang mengubah posisi petunjuk itu. Ini pasti kerjaan Mawar sama teman-temannya. Jadi maksudnya kita tersesat? Aduh, aku takut banget. Udah, kalian gak usah takut. Ingat Dharma ke-8. Disiplin, berani, dan setia. Ya, kamu harus bisa melawan rasa takut kamu itu. Pramuka harus berani. Tunggu deh. Kayaknya ini bukan jalan ke Pos Cemara deh. Kan kita jadi tersesat, kita jadi kena karmanya kan. Udah, kita jalan terus aja. Niswa, tolong kami. Kayaknya aku dengar suara orang minta tolong deh. Kalian dengar gak? Iya, aku juga dengar. Kayaknya itu suara Mawar sama teman-temannya. Iya gak? Iya benar. Suaranya dari arah sana. Ayo kita lihat. Yuk, ayo. Udah, biarin aja. Ngapain kita tolong orang kayak gitu? Tapi Nis, gimana pun juga kita harus nolongin mereka. Iya, Nis. Ingat Dharma ke-5. Setelah menolong dan tabah. Oke, ayo kita tolong mereka. Terima kasih ya kalian udah nolong kita. Makasih ya, Nis, udah nolongin aku. Sama-sama. Nah, aku belum parah kembali sih. Sudah lebih dari 2 jam nih. Gimana ya? Kalau mereka kenapa-napa, pasti gimana? Kita cari jalan keluar dari sini. Kita harus ke Pos Cemara, tapi kita perlu peta hutan ini. Kan tenda kita ada di bawah air terjun. Nah, kita harus cari sungai supaya bisa kembali ke Pos Cemara. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Ayo kita turun ke sungai dan menyusuri sungai ini sebelum hari menjadi gelap. Ayo. Ayo. Gaskin. Aduh. Aduh, sakit. Kamu kenapa, Sya? Tadi kaki aku kesandung, sakit banget. Makanya lain kali hati-hati. Ayo kita jalan lagi. Tapi aku gak bisa jalan, kaki aku sakit banget. Ya, Sya, bagaimanapun juga kita harus sampai ke Pos Cemara. Kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Ayo, Sya, aku bantu.
I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be Maaf ya Nis, gara-gara aku kita semua jadi tersesat di hutan. Iya, nggak apa-apa, ambil hikmahnya aja. Gara-gara kejadian itu kita jadi bersahabat. Oke, kita harus semangat. Kita adalah satu, anak pramuka. Teman-teman, sekarang kita bacakan Dharma Pramuka yang menjadi cerminan anak pramuka. Dasa Dharma Pramuka, Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, Patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin, terampil dan gembira, hemat, cermat dan bersahaja, disiplin, berani dan setia, bertanggung jawab dan dapat percaya, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Bersatu dalam pramuka, pramuka Praja Muda Karana. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours.
lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours.